कुछ देर पहले आपको बता दूं, उनका कहना है कि टीएमसी का पार्टी ऑफिस को तोड़ भांग करते। यहाँ काउंसिलर जॉली बोस से हम लोग उनसे बात करते थे। दीदी क्या हुआ अभी, क्या हुआ ये बताइए। আমি কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম, খানিকক্ষণ আগে আমাদের সব ছেলেরা মেয়েরা বসেছিল, খবর দেখছিল। তারপর মেয়েরা ছেলেরা সবাই চলে গেছে। খানিকক্ষণ বাদে আমি খবর পেলাম যে আমার পার্টি অফিস ভাঙচুর করছে। তখন আমি দৌড়ে দৌড়ে আসি, এসে দেখি আমার পার্টি অফিসকে পা দিয়ে লাথি মেরে ভেঙে তার জিনিসপত্র সব বার করে নিয়েছে। বার করে নিয়ে 58 এর মেয়েরা, তার মধ্যে আছে ঐশী মাঝি একজন আছে, তার মধ্যে আছে লালু, তার মধ্যে আছে ছেলেগুলো লালু, ভোলে, আর একটা ছেলে কি নাম, এই যে এখানকার এই ছেলেটার নাম জানো কি, এই তো এক্ষুনি ওর ছেলের নাম কি, পার্থ। প্রচুর ছেলে আর 58 এর সব, মানে কি বলবো, সব মেয়েরা, 58 এর কিছু মেয়েরা আর প্রচুর ছেলেরা এসে ভাঙচুর। তার মধ্যে 27 নম্বরের গৌতম বলে একটি ছেলে ছিল, আর এখানে ছিল হচ্ছে, এখানে অনেকে ছেলে ছিল, 31 নম্বরে অনেক ছেলে ছিল। সেই সময় কি এখানে কোনো সিআরপিএফ ছিল না? সিআরপিএফ দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা তো সব প্রতিভা বললো, ওরা দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ কিছু করেনি। আমি যখন দৌড়ে দৌড়ে আসাতে আমার প্রিন্টার তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চিৎকার করছি, তখন বলছে এ আমাদের পার্টি অফিস, কাল থেকে আমি বসবো, তুই আর এখানে বসতে পারবি না। আমাকে এইরকম ভাষা বলে, তুই আর বসতে, ওই যে যারা এসেছিল মেয়েরা ছেলেরা সবাই মিলে আমাকে এত ধাক্কাধাক্কি মারলো, আমার ছেলের বউকে লাঠি দিয়ে ধাপাং করে মাথার মধ্যে মারলো। আমার বউ থানায় যাচ্ছে, ও একটু ঘরে গেছে বাথরুম করতে, করে এসে থানায় যাবে। আজকে আমাদের 2011 সালে যখন আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন, তখন উনি কি বলেছিলেন, বদলা নয় বদল চাই। উনি কি বলেছিলেন, বলে সব জায়গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাও। আজকের ওনারা কি করলেন, আজকের মোদী সরকার ক্ষমতা এসে কিভাবে ক্ষমতা এসেছে আমার জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ক্ষমতা এসে ওরা মহিলাদেরই মারধর করছে, পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করছে, চারিদিকের পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এটা কি ভালো হচ্ছে? একটা মহিলা, আমি কাউন্সিলর মহিলা, আমাকে সিআরপিএফ ছিল, তারাও আমাকে এমনি করে ডান্ডা দিয়ে এমন করে মেরেছে, এখানে ডান্ডাটা লেগেছে আমার। खड़ा था आपका मदद के लिए, वो आगे नहीं आया। যখন সিআরপিএফ দাঁড়িয়ে ছিল, সব যখন ভাঙচুর হয়ে গেছে, তারপরে সিআরপিএফ এসেছে, ওরা দাঁড়িয়ে ওখানে মজা দেখেছে। ওদেরকে দাঁড় করিয়ে ওরা ভেঙেছে, ওদেরকে দাঁড় করিয়ে ভেঙেছে, সিআরপিএফ কে দাঁড় করিয়ে ভেঙেছে। কি বার্তা দেবেন আপনি, কি বলবেন? এটা ভালো বলবো, আজ বাঙালি হোক যেই হোক, সবাই একদিন বুঝতে পারবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কি করেছেন। আমি একজন মহিলা হয়ে বলছি, এই 59 ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একজন মহিলা হয়ে বলছি, পরে মানুষ একদিন ঠিক বুঝতে পারবে যে আমরা কি করেছি, কি ভুল করেছি। আর যত সিপিএম ছিল, সব সিপিএম লোকেরা এসে এই কাণ্ডটা করেছে। সিপিএম থেকে তৃণমূল হয়েছে, আবার কিছু লোক সিপিএম ছিল, সব বিজেপি হয়েছে। ডান্ডা দিয়ে তো আমাকেই করেছে, আমার ছেলের বউকে করেছে, আমাকে বলেছে ধাক্কা মেরে টেনে, আমি তো ওখানে পড়ে যাচ্ছিলাম। ওরা সুযোগ পেয়েছে, এটা করলো। সুযোগ থেকে ঘুটপাক করছিল আপনারা বলছেন। হ্যাঁ, অনেক। একটা আমাদের পার্টির মেয়েকে গিয়ে 31 নম্বরে তাকে বাড়ি গিয়ে, সে ছোট বাচ্চা নিয়ে ঘরে রয়েছে, সিআরপিএফ নিয়ে তাকে গিয়ে লালু, তারপরে ঐশী মাঝি, তারপরে হচ্ছে ছেলেগুলোর নাম কি ভোলে, আর কিছু ছেলেরা গিয়ে লাথি মেরে বল তুই নাম, তোকে মারবো। একটা মহিলা বাচ্চা নিয়ে তাকে মারবে, মহিলা সুরক্ষিত নেই। আজকে মহিলা সুরক্ষিত নেই, তাহলে এরা মহিলা সুরক্ষিত করবে, এরা মহিলাদের ভালো রাখবে। तो जैसे कि आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं वार्ड नंबर 59 का पार्टी ऑफिस मेरे ऊपर, मैं आपको दिखा दूं, ये वार्ड नंबर 59 का काउंसिलर का पार्टी ऑफिस है। और ठीक अभी मैं आपको दिखा दूं, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये ममता बनर्जी का यहाँ पर ये पोस्टर को फाड़ा गया, किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि तोड़ भांग किया गया है। देखिए कितना ईट, ये देख सकते हैं इसके अंदर में ईट भरा है, देख सकते हैं। आपको दिखा दूं, ये सब ईट भरा है। और ये पार्टी ऑफिस के अंदर मैं आपको एक मतलब ले चलूं, देख सकते हैं ये पार्टी ऑफिस के इस वक्त हम लोग अंदर में, और देख सकते हैं पार्टी ऑफिस को कैसा गेट वेट को यहाँ पर तोड़ दिया गया है।
जैसे कि आपको दिखाते चलिए, ये गेट है और ये दृश्य आप सीधे देख सकते हैं ये यहाँ पर किस तरीके से पूरा तहस नहस कर दिया गया ये पार्टी ऑफिस को। ये आपको बता दो फिर से वार्ड नंबर 59 का काउंसिलर का ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है। यहाँ पर जॉली बोस जो है बैठती है और कुछ देर पहले उनका ऐसा कहना है कि कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी के और सीपीआईएम के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं और पार्टी को तोड़ के कहते हैं, तोड़ भांग करते हैं, कहते हैं कि कल से यहाँ पर वो लोग बैठेंगे। ये जो नज़ारा है आपको फिर से बता दूं, ये वार्ड 59 का पार्टी ऑफिस का नज़ारा। आप हालत देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कांच वाँच टूट के बिखरा है और यहाँ पर पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और खुद यहाँ पर अभी काउंसिलर मौजूद थी। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पोस्टर, यहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं। ये आपको पार्टी ऑफिस में किस तरीके से तोड़ भांग किया गया है। यहाँ पर जितने भी पैम्पलेट है बिखरा हुआ देख सकते हैं। ये पार्टी ऑफिस का हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से। वार्ड 59 का ये पार्टी ऑफिस है और कुछ लोगों को मारा भी गया। यहाँ पर हम लोग उनसे बात करेंगे। आपको मारा गया? आपको मारा गया? আমি এখানে যাচ্ছিলাম, বাড়িতে ভাঙচুর হচ্ছিল, ওটা আমার ইয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দেখলাম, শুধু বললাম কি হয়েছে, বলছে কি হয়েছে এই সেই বলে দেখুন 3টে রাত হলে আপড়ে বলেছে এই সেই বলে একটা ছেলে আছে যাই হোক এসে কাই বললা এই সেই বলে হিন্দি কথা বলে বিহারি ভাষী আছে মারলো, দেখুন চোখটা আমার ফাটে দিয়েছে, ফেলে মেরেছে। আমার একটা ভাই ছিল শিবা বলে 2-1জনই ছিল ভাই, ওরা যা করে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে, বোতামগুলো খুলে দিয়েছে, বাংলা ভাষা তে কনে কনে বলে বিহারি বাদে আছে ভরপেটটা এরকম দেখুন মারলো। ठीक है। तो आपको बता दूं ये वार्ड 59 का पार्टी ऑफिस है और ये देख सकते हैं मेरे पीछे में ये काउंसिलर का जॉली बोस जो मेरे सामने में यहाँ खड़ी है, वार्ड 59 के काउंसिलर यहाँ पर मौजूद है। उनका पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया है और यहाँ पर अंदर घुस के जितने भी चेयर वर सबको तोड़ दिया गया है। जो भी यहाँ से जुड़ी खबरें रहेगी हम लोग आपको देते रहेंगे। तो ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए आप बने रहे एचबी न्यूज के साथ। मैं शेख वसीम, धन्यवाद।